Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va continuer le cours. Deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires. Prenez votre manuel, la page 92. Donc, on va lire le grand titre, séquence 4. Passage des sédiments, passage du dépôt des sédiments à la roche sédimentaire, de point de la diagénèse. Donc, on commence. Par la question. Donc, je pose la question. C'est quoi ça la diagénèse? Ou bien, avez-vous la diagénèse? Ou bien, quelle est la notion de la diagénèse? Donc, on commence. Donc, la diagénèse, c'est le passage du dépôt des sédiments à la roche sédimentaire. C'est bien. Donc, activité 1, la comparaison entre le sédiment et la diagénèse. Donc, on va faire l'observation de document 1 et document 2. Donc, on commence par le document 1. Le document 1, sable meuble, entre parenthèses, minéraux isolés en grès. Document 2, donc graisse consolidée, entre parenthèses, roche consolidée. Donc, l'état physique du sable meuble et l'état physique des roches consolidées. Et c'est ça la différence entre les deux. Donc, le sable, il est meuble, la roche est consolidée. Je répète l'explication en arabe. إذا قلت الصفحة 92 إذا نقراو العنوان كبير اللي هو الفوق رابعا اللي هي le passage du sédiment du dépôt du sédiment à la roche sédimentaire. La diagénèse هي المحطة الرابعة ديال تكون الصخور الرسوبية. شنو حنا مراحل تكون الصخور الرسوبية؟ هي عندنا الحات النقل الترسب. اذا اليوم غنشوفوا لا دياجينيز ديال التسخر. اذا قلت التسخر، شنو هو التسخر؟ التسخر هو سي لو باساج دو ديبو دي سيديمون على غوش سيديمونتير. اذا هو انتقال من حاله الرواسب، اذا هو تحول الراسب الى صخره رسوبيه. هذه هو التسخر، تحول من حاله الرواسب اللي هي رواسب هشه غير متماسكه الى صخره رسوبيه متماسكه. اولا صغيره عندنا لا كومباريزون انتر لو سيديمون اي لا روش، يعني مقارنه ما بين الراسب او الرواسب والصخره. اذا قلنا الرواسب الحاله الفيزيائيه ديالها كتكون هي هشه او غير متماسكه، صلبه ولكنها غير متماسكه. العكس الصخره يعني صخره صلبه ومتماسكه. اذا هادشي هو اللي غادي نشوفوه في الدرس. دونك suivez-moi s'il vous plaît. Grand 5, la diagénèse. Donc en arabe, la diagénèse ou التسخر. Donc la définition de la diagénèse. Donc c'est quoi ça la diagénèse? La diagénèse, c'est le passage du dépôt des sédiments à la roche sédimentaire. C'est-à-dire, c'est le passage de l'état de dépôt des sédiments à l'état des roches sédimentaires. Donc l'état de roche consolidée et les sédiments meubles. Donc la diagénèse, c'est le passage de l'état meuble à l'état consolidé. Très bien. Donc maintenant petit 1, la comparaison entre les sédiments et la roche. Donc مقارنة بين الصخرة والراسب. Donc les sédiments sont meubles et les roches sont consolidées. Donc je répète l'explication en arabe. إذا قلنا التسخر. شنو هو التسخر؟ La définition, التعريف ديالو. إذا التسخر c'est le passage de dépôt des sédiments à la roche sédimentaire. إذا التسخر هو c'est le passage يعني انتقال du dépôt du sédiment à la roche sédimentaire. إذا التسخر هو انتقال من رواسب أو تموضع الرواسب إلى صخرة رسوبية. يعني تحول من حالة الرواسب اللي هي حالة غير متماسكة إلى حالة الصخرة الرسوبية هي حالتها صلبة ومتماسكة. سي سا، هذا هو مفهوم ديال لا دياجينيز. إذا عندنا أولا صغيرة لا كومباريزون أونتر لو سيديمون إي لا روش إذا مقارنة بين الراسب والصخرة. إذا الحالة ديال الرواسب بصفة عامة كنعرفوا حنا الرواسب مeuble يعني غير متماسكة. et les roches sont consolidées. الصخور هي صلبة ومتماسكة. حتى الرواسب كنقولوا عليهم الرواسب صلبة ولكن غير متماسكة. إذا هذا هو الفرق بين الرواسب والصخرة. Maintenant on passe à la page suivante, la page 93. Donc activité 2. Donc j'ai lu le titre. Donc du dépôt à la roche sédimentaire, de point à la diagénèse. C'est-à-dire, c'est le passage de l'état de dépôt des sédiments à l'état des roches sédimentaires. Donc, on va faire l'observation du document 7. Donc, le document 7 qui représente les étapes de formation de la diagénèse. Donc, avant de commencer, je pose la question. Quelles sont les étapes de la diagénèse? Donc, ce document-là qui présente la sédimentation, qui présente des produits d'érosion plus les quantités d'eau. C'est bien. La deuxième étape que vous présente, on va voir des flèches, c'est-à-dire la élimination des particules ou bien la quantité de l'eau.
Donc, cette étape, c'est ce qu'on appelle la compaction, c'est-à-dire la élimination progressive de l'eau à cause d'accumulation des produits d'érosion. Et ce document-là, qui représente la deuxième étape de la diagénèse, c'est la sémentation, c'est-à-dire la combinaison des particules sédimentaires entre eux par des substances solubles. C'est-à-dire absence des quantités de l'eau entre les produits d'érosion. Donc, les particules ou bien les produits d'érosion sont constitués dans une seule particule grosse. C'est ce qu'on appelle roche sédimentaire. Je répète l'explication. قلت الصفحة 93 ديال الكتاب المدرسي l'activité 2 على الورقة نقراو du sédiment à la roche de poids la diagénèse pardon. إذا تحول من راسب إلى صخرة، هذه هي لا دياجينيز، هذه هي التسخر. هي اسم التسخر يعني جاي من الصخرة، تسخر يعني تحول من حالة الرواسب إلى حالة الصخرة. مزيان. إذا قلت نقوم بالملاحظات ديال الوثيقة 7. الوثيقة 7 اللي فيها 3 ديال الأشكال. الشكل الأول اللي فيه حالة ديال الترسب، يعني الترسب فيه نواتج الحدس زائد الماء. إذا مراحل التسخر اللي كنت طرحت لكم سؤال، ما هي مراحل التسخر؟ مراحل التسخر هما جوج ديال المراحل اللي سميتهم التماسك والسمنته. نشوفوا المرحله الاولى. هنايا عندنا اسهم خارجه يعني فقدان كميه مهمه من الماء. اذا هي المرحله كنسموها مرحله التماسك، مرحله لا كومباكسيون. إليميناسيون بروغريسيف دو يعني نقص تدريجي لجزيئات المياه بفعل تراكب نواتج الحدس. نشوفوا الشكل الثالث اللي هي المرحله الثانيه في التسخر اللي كنسميوها السمنته وبيان لا سيمونطاسيون. هي لا كومبينيزون، يعني لا كومبينيزون هو الالتحام ديال نواتج الحدس فيما بينها نتيجه نقصان ديال الكميه ديال المياه. كيعطينا بلاصه ما كانوا عندنا بزاف ديال الجزيئات ديال نواتج الحدس اصبحت لينا جزيئه واحده يعني جمع فيها جميع جزيئات ديال نواتج الحدس اللي هي مشكله صخره رسوبيه. Donc jusqu'à maintenant, donc on va terminer notre cours, on va terminer la deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires. Donc et la séance prochaine, Inch'Allah. On a un autre chapitre nouveau, c'est le troisième chapitre, la construction d'une échelle de temps géologique. Et merci.